नमस्कार दर्शक बंधु आउ एक नूतन अध्याय को आपण मानक स्वागत। ज्योत्स्ना मैडम आमर कर्म क्षेत्र व्यस्त। नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। चलतु आज गोटे नुआ एपिसोड स्टार्ट करबा किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे रिक्वेस्ट वीडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत निश्चिंत भाव में देखिबे। हाउ या प्रथम प्रश्न ताहा कौन जहा एते कोमल जे ता ना पाटिरे उच्चारण कले भांगी जाए। भांगी जाए आउतर बोलो। ताहा कौन जहा एते कोमल जे ता ना पाटिरे उच्चारण कले भांगी जाए। रसोला माँ ना प्रश्न बुझी पारन। ताहा कौन जहा एते कोमल जे तार ना पाटिरे उच्चारण कले भांगी जाए। लाजकुली लता पाटिरे उच्चारण कले भांगी जाए परा। लाजकुली लता को पाटिरे उच्चारण करबनी आ कोन हाथ रे उच्चारण करबो भांगी जीवो से जिंस पाटिरे उच्चारण कले कहि परबे नीरवता। ମୁଁ ଏଟା କହିପାରିନଥାନ୍ତି ସତରେ। नीरवता छाड़े कहीं केते मन जीव। एमिति ताहा कौन जहा आम शरीर को सुखाइबारे साहाय्य करे। सुखाइबारे साहाय्य करे हेले निज पूरा ओदा हो जाए। ताहा कौन जे आम शरीर जदि ओदा थिबो ताको सुखाइबारे से साहाय्य करिवो किंतु निजे पूरा ओदा हो जाए। निजे पूरा ओदा हो जाए। ड्रेस एटा जे न कहि परम जानि जे पूरा बोगस। ड्रेस छेना चुट्टी अरे ताहा कौन जहा आम शरीर को सुखाइबारे साहाय्य करे किंतु निजे पूरा ओदा हो जाए। आम शरीर ओदा थिले से सुखाइबो किंतु निजे ओदा हो जिवो। कोन सुखिबो का बुझे कोन ते तमे ओदा थिले कोन व्यवहार करो। टावेल और से एटा कहि पन अब तमे क्वेश्चन को देखले बेलू को टावेल आम देहरे एमती कोन थे आम देहरे कहली ताहा कौन आम शरीर को सुखाइबारे साहाय्य करे किंतु निजे ओदा हो जाए। क्वेश्चन बुझिया पे चेष्टा करना। कपड़ा टावेल टर्किश पूरा बोगस माइंड नहीं न फजा पचरनी आ को जोस्ना थे जा पचरिबो ता नारे चाबी अछि किंतु प्रकृति रे ता पाखरे गोटे हेले भी चाबी नहीं। ता नारे किंतु चाबी अछि एटा कहि परिबोनी एटा पक्का कहि परिबोनी। ता नारे किंतु चाबी अछि किंतु प्रकृति रे ता पाखरे गोटे हेले भी चाबी नहीं। कहि परिबोनी एटा जमा कहि परिबोनी तमे तो कहिलनी मु कहि परिबेनी। तमे जानिचो से जिनसटा को बहुत भल से जानिचो किंतु कहि परिबोनी। तमे एमितिया क्वेश्चन उडा अजब प्रकार क्वेश्चन उडा लिखिछो अछि पूरा कष्ट कष्ट लागछि। गरम जो बेला होछि ता नारे चाबी अछि चाबी अछि नारे चाबी अछि किंतु प्रकृति ता पाखरे गोटे हेले भी चाबी नहीं। लॉकर सेना कहबो ना मु कहि देबी ना हिंट्स देबी से कंप्यूटर गोटे जिंस कंप्यूटर भलिया गोटे जिंस कंप्यूटर भलिया कहलिनी कंप्यूटर रो गोटे जिंस लैपटॉप छेना तमरी पाखरे थुआ आइछि कीबोर्ड हेइटी माउस अरे कीबोर्ड परा कीबोर्ड टी अब तुम ना हां मारलनी मु से पुनी आउथरे माउस कहली कह सब तो कहि देले गला। कीबोर्ड रे की अछि की माने कोन की माने चाबी किंतु आदि चाबी अछि की ना त नारे चाबी अछि
ଅଛି ଗୋଟେ ଚାବି ଅଛି ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛ ପୁଣି କହିବ ଯେ ନ କହିପାରିଲେ ସେ ହଉଛି ବୋଗସ୍। ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନା ଆଉ। ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନା ଆଉ କଣ କରିବ। ରୁହ ତମେ ଗଳି ପିଲା ମୋର ଗଳିନି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାଗଜ ଗଳି ପିଲା ଖାତା। ତାପରେ ଏଇଟା କହିପାରିବ କି ଜାଣି ତାହା କଣ ଆମେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢିବା ତାକୁ ସେତେ ପଛରେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା, ସେତେ ଅଧିକ ପଛରେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା। ପଛରେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା। ତାହା କଣ ଆମେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢିବା ତାକୁ ସେତେ ପଛରେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା, ଓ ସେତେ ଅଧିକ ପଛରେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା। ଅତୀତ ନାଇଁ। ରାସ୍ତା। କଣ ରାସ୍ତା? ରାସ୍ତାକୁ ତମେ ଯେତେ ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲିବ ପଛ ରାସ୍ତା ଗୁଡାକ ସେତେ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବ ନା ନାଇଁ। ଅତୀତ ହବନି। ହବ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ତମ ଉତ୍ତର କଣ? ତମ ଉତ୍ତର କଣ? ପାଦ ଚିହ୍ନ। ପାଦ ଚିହ୍ନ ଯେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆସେନି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଚଳିଯିବ। ତମ ଅତୀତ କହିଲେ ଚଳିବ, ରାସ୍ତା କହିଲେ ଚଳିବ। ହଉ ଦେଖିଆ ଏଇଟା କଣ କହୁଛ। ଗୋଟେ ଧଳା ଟୋପିକୁ ନୀଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଧଳା ଟୋପିକୁ ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡିଲେ ନୀଳ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ଏଇଆ କହିବ। ସମୁଦ୍ରରେ ପଡିଲେ ଟୋପି ନୀଳ ହେଇଯିବ? ଭାସିବ। ଓଦା ହେଇଯିବ ଆଉ ନୀଳ ହେଇଯିବ। ଆରେ ନୀଳ ତମେ କହିଲ ଟି ନୀଳ ସମୁଦ୍ର ତ ନୀଳ, ତା ବୋଲି କଣ ତା ପାଣି ନୀଳ? ହଉ ଏକା କଥା, ଚଳିବ। ମାନେ ଏ ବୋଗସଙ୍କର ଶେଷ ସୀମା। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଭିଡିଓ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ବୋଲି କିଛି କହିଲେନି, ନହେଲେ ନାଚି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ। ହଉ ମୁଁ ବୋଗସ ଆଉ କଣ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଡେଲି ତମେ ଅନେଇକି ବଇଥା, ଚୁଟକିନା ପଳେଇ ଆସିବ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାହଉଛି, ରାଗଟାକୁ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାହଉଛି। ତମେ ଆସୁଛ ସବୁଦିନ ମତେ ପଚାର, କି ଆଉ ତ କାହାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଯାଉନା। ରାଗଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାହଉଛି। ସରିଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଅଛି? ନା ସରିଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ ସବୁ ସରିଗଲା, ଆଉ ମତେ ଆୱାର୍ଡ ବି ମିଳିଗଲା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିବା ମଣିଷର କଥା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ନମସ୍ତେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।